lang yung player nila. Parating pa rin. Hanggang third quarter pa naman yun. Ang dagdag ng tao. Bakit na? Dali lang. Parang kami. First game for today, Justice Palma versus San Gabriel Ellen. Lokyo. Pwede tayo pressure, marami tayong kapalitan. Pwede tayo. Mapapagod yan. Nice, nice. O, di nagbababa yung dalawa. Tira! May rebound naman eh. Kuha lang, kuha lang. Bigay to, bigay! Nice one. Gilang. Gilang. Pwesto pare, pwesto. Rekta. 6-2, 6-2. Point guard, very good. Pwesto para kuha rebound. May depensa, dalawa. Di pa. 15. Ay! Yun! 14 to shoot. Kalmada ka dito pare oh. Tira pare. Nice, gawin lang para din siya na pagbigay yung batin para makatambakan. Nice! Point guard! Beauty talk! Amin! Nice! Oh, pressure agad! Makatambak dapat! Sige, yan o. Oh. 11 more. Mas kamay lang, tas kamay. 15. Di pa. Nice. Nice, okay. Sa'yo na yan. Nice. Oh, isa pa. Pago na yan o. Nakbuka nga ni mo, buha nga. Nice! Takbo para ito! Gilang! Direkta pa! Foul! Sumabit ko. Good! Foul! Foul number 20. Ayun, so sabi ko no? Yeah! 6 minutes.
Layo. Okay lang. Ay. Diretso, tatlo. Tatlo pare, cross na oh. Tira pare, labas mo. Tira. Layo pare. Sige lang. Ay, lapit. Ang pulong yun. Direkta. Send. Hindi ka mapalitan. Ha? Hindi ka mapalitan. Pasok 16. Bernas, mamaya ka na. Pipili tayo. Sino papasok? Pili. Dali, Mike. Sa next quarter ka na papasok, hindi ka papasok ngayon. Kulang isa, labas isa, palawin niyo na to. Siya papahinga. Okay, let's go. Galing yung 16 pinapasok. Basket. Ano sir? Highlights. Dalawa lang bababa, dalawa lang. Nice. Okay na. Bigay na. Wala oh. Yan. Bulan nila. Palma, basketball. Next game natin, isa ay Depetri. Lapit yan. Nice. Rebound. Pasa, point guard. Sige. Bawi ka na. Pagawin niya yan. Sige, okay lang. Bulan natin, bilis. Down, bulan. Score sir! Na-rebound. Uy, gifting yun par. Uy, nabiling. Biling na yun And one. Nabiling sir. At foul, number 3. Second team foul, San Gabriel. Eleven, 17-11. Depensa agad pa rin, depensa na agad. Dalawa lang bababa, dalawang malaki. Lapit. Box out. Point guard. Sige. 25, pick up, 25. Kabilang. Tira. 15. Labas. 10. Seconds. Second foul, third team foul. Ayun. Kailangan makalayo tayo ng malayo. Lapit.
Push kasi. Ano bilang eh? Highlight scene. Depensa! Lapit lang nila. 21-15. Basket down for Ramos. Foul on Sevillana. Warning for penalty. Mga-food quarter na din ang class. 2 minutes. 4. Ay, 3. Balik na! Yung ball tayo, hindi yung ano, ball counted! Kulang mas tao. Natin. Oy, symbol. 1:30. 3 na lang, putik yan. Yan, shoot ball. Nice, defense agad oh. Dito lang, 3 lead. Bata. sa kukuha. Oh, di pa. Sayang. Baba! Foul. Atin. Atin. 3. Bola. Umilos ka dyan! 43 seconds. Nice. Zero. Pa. 5. Walang siya! Tira yan, pre! Alan Manzano. Oh, tingin na, tingin! First foul, first team foul. Aguila. Harap, sir! Tira, pre! Foul number 27. Boka mo! First foul. First team foul. Tapos, pinashoot pa. Pre! Counter na yan, ha? Dalawa na lang yan, ha?
Foul number 2. Second team foul. Sablay. Patulit mo yung third niya. Siya, wala pa nga nasa Gabriel. Lino. Defensa! Sige, tatlo! Apat! Kanan mo. Nice foul. Two shots. 97. Second foul. Okay, may depensa. Taas kamay lang. Anda. Wala. Walang box out. Box out kasi. 14. Rekta! Wala ka nang kapalitan yan. Diretso nyo. Patay, di makatakbo. Nice! Basket foul. Para kay Lino. Second team foul. Substitution. Pala kita lang din. Sir, labas ko lang. Ano oras, sir? 6 minutes. Okay. Next game. Sepetri. Isay. Lapitan! Isa na lang. Kalabangan ng San Gabriel. Naging football! Goal kick! 9 seconds. 9 seconds. 8. 5. Ano, sir? Stop, time out. Stop. Time out, Palma. Kala ko salpak eh. Ilan lang yan sila, oh. Baka Sinasabay yung bagal nila. matulad tayo sa Tisay. Pero may ano sir, may pang lalo na bawal yung paglalo pag malapit. Pag malayo okay lang yun. Gagi, wala palang tag-iikot dito kanina pa. Yung mga shoot nila. Ikot ka. 14 to shoot. Nasa Yun! 3 minutes. Huli! Halay!
Nasa loob pala yung, ano? Nasa loob pala yung, Bermas, nasa loob pala yung videographer eh, butik ka. Ayop. Baba! Pwesto ulit, Min. Sa'yo na pa rin, nakawala na. Pasa, tira. Nice! Ano uli yan? Uy! Tira pa rin. Okay lang. Oh, sa'yo na pa rin. Nice! Ay, counted pa, Nason. Last foul, 17-27, Palya. Warning for penalty. Ito, pasab daw. Sub kami. Ayan, nabigay na eh. Ay, 70 na. Pasok na aboy, bilangin niyo yung score ha. Yan boy ha. Nakiya ka boy. 15-33. In favor of San Gabriel. Oh, bang. Bang! Oh. Boys! 15. Ay, Steven ha. Ito pa ulit. Atake ulit para ma-score tayo pare. Nabitawan, sige lang. Uli. Isang minuto. Balik Saran, 35-53. Bang! Hindi nga na-record yung tatlo nun eh. Hindi na-record yung tatlo. Nakaka-restyle man dun. Live. Ten. Taas kamay lang boy. Wala. Hoy, pato na! Ayun o. Sa'yo na pare. Alay na. Yan. Nice one. Alya, 17 seconds. 11. Oh, last shot tayo. 5, 4, bitaw, 3. Bago mag-time out. Ay, tayo mag-out. Ang kupad kasi kanina eh. Walang ano eh. Siyasabayan mo. Sabihin yung lakad. Kung naglalakad lang kalaban, lakad din kayo. Pre, mga pito yung pre. Bola na, San Gabriel. Doon, bilang. Kailangan kasi may dalas pa din ang bola. Pinapatyan. Third quarter na, 5-5 ko, 5-5 ulit, 5-5. Hula natin! Shot! Good. Tabik. Yung number 2, mag-iilas. Balik. O, tira. 15. Balik dun. Nice! Molina. Dalawa na ba? Huwag ka nang bigyan. Nakataas pa rin. Walang player doon sa bubong. Bumangat. Aranda. Point guard na 25. Sa dos. Uy. Ay. Kaya! Hey! Okay. Lakas! At yung testing bilang ba number 2 ng bola.
Asa yan? Sandy shoot. 5. Dawa. Teka, may score na naman sila. Ramos. Uy! Ang pante! Nako. 15 na lang. Tama nga yung hula. Ay, tira mo na 15. yan! Di ba? Uy, Renza, wala nang foul eh! Walang kumpiyansa, walang kumpiyansa. Hirap magkabol. Time out bro. Sabay. Sige. Huwag walang tawag, wala ka lang. Score kayo. Ikot kasi kayo, huwag yung magkakuha, tira. Madali rin. Kaya sila lang inaabol ng Jackson. Aranda. 11. 11 na lang. Hirap magkabol. Tayo magtinian. Ano? Balik na! Alam mo depensa? Pre, ubos oras kayo pare, ubos oras kayo. Huwag magmadali. Ubos oras kayo. Hindi naman kayo nakadagdag eh. Ano daw? Dagdagan na! Hindi nakakana kasi hindi pa nag-ubos ng oras, 5 minutes yan. Hindi naman tayo naghahabol eh. Gamit ng oras. Let's go, 5-5. Sir, ilalim! Ramos. Grabe, ano? 5-5 go, 5-5. Tira. Bawi. Nice! Tapat din! Ay, ulihan boy. Ikaw! Sige, iyan. Medyo ano na yan. Saod. Ay, nakasabay. 14. Ramos. 6 minutes. Teka, basta kayo pare. Ayun na, sa'yo na yan. Open na yan. Ayun. Wala kasi mga kulang kwentuhan mo. Time out. Hirap magkabol. Time out. San Gabriel. Same 5 ba yan? Same 5 ba? Dalawang possession ba doon? Gumamit kayo ng oras. Di tayo naghahabol. 5 minutes na kung pwede kong Tagal ang buhon. sa kanila. Hindi na kayo. Sa bus eh. Kapag oras nila. Lagi nga ako mababa oh. Paano tumatakbo? Same 5 pa tayo, same 5. Pagod na yan. Same 5 ba? Pagod na yan. Takbuhan na ulit yan. Huwag na magpababa ng score. Pare, pag inyo bola pare, kumonsumo kayo ng oras. 7 seconds. Atake. Pag di kayo kumonsumo ng oras yan, kabur sa kanila yan. Hindi naman tayo naghahabol eh. Tumitira kayo mga 5 seconds. 10 seconds pa lang, binibitawan nyo namin yung bola. Ganyan no, uubusan nyo sila ng... Ito,
12. Yun! Ayan! Kapos pa rin. Shot! Bakit pa? Vamos. 8 na lang. Oh, kalma, kalma. Oh, ubusin niyo na oras eh para makakapagpalit kayo. Hirap. Ubusin niyo yung oras niyo. Oh, pinakawin, layo. Eight five. Siyempre, yung guys Bravo. na. Anim mo lang. Anim. Third na, third. Anim sa third ko. Isang 5 minutes. Ano, Nas? Wala ako kahapon sa Kisay. 15. Awa! No shouting ha. Nag-warning lang kanina ha. Saras, kalya. Okay, Keglino. Balik sa walo ang kalamangan ng San Gabriel. Oh, kuha. Sayang na. Last ball, Mike. 13. Second foul. First team foul. Sino ba yung ginanap? Oy, counted. Continuous yun. Basket count. 21. First foul. First team foul. Putik na yun. 10 to shoot. 8. 5. Boy! Yes! Oh, yan na. Pare, arasin nyo na yun pare. Para di naka-forma. Uli. Foul number 4. Second team foul. Foul lang kita. Good. Nice! Sayang. 5 to shoot. At lang violation. Tayo na pare. Tangan na, umupo pa sa area. Baka alam mo naman. Nas! 11 na naman ha. Mamaya, 4 quarter. Mga 3 minutes. Last 3 minutes. Nas! Nagsayin mo. Tangan mo ng panuhan. Ayan na. Nice one. Tako na pag ganun po. Ayaw ko na. Oo nga. Nice one. Oh. Kapag galon. Tigil.
tigil na muna. Sabi niya, boy, ayoko pahirapin kakampi ko. 10-5 ang Naghihirap 10-5. sila, tawas pagdating namin sa loob. Ako, bahala kayo dyan. Maglaro kayo dyan. Malas disiplina. Good. Yan na, karang mo. Natawagan din. Kaya na pa ginagawa yun eh. 2 minutes. Oy! Tira agad pare! Nice fake! 16. Tata, sige lang, inaman. Ramos. Pero ubos oras kayo pare. Mga 3-2-1 kayo tumira pare, para hindi sila makabol. Kahit mga 1 minute na, ubusin nyo, no? Bago kayo tumira, ubos oras pare. 15. Pumapabor sa kanila yan eh. 12 seconds! Ay, ikaw, wala na. Ubos oras pa rin ulit. Nabit sa ilalim. Nice pass. Deng, deng. Ay! 1 minute. Nice D! Ramos. Sige pre, ubos oras lang pare. 12. 46 seconds. 11. Sige, hindi sila bababa. Sige! Diretso. Nice pass. Foul, sabit. Foul, day. Sabit na sabit eh. Technical, oh. First foul. Oh, bola! Second team foul pala. Second team foul. Ay, beng, beng. Nice one! Nice pass. Ilayo! 13. Good! 22 seconds. Wala ba? Last foul. Second foul, 13 foul pala. 13 foul. 18 seconds! Ten. 8. 8 seconds pa rin, wala na open shot! 5. Pero tira mo, bitaw! Ayun. Boy. Nice boy. Last quarter, fourth quarter, 81-65 lamang kami. Justice Palma ang kalaban. Hindi pare. Sige lang. Third personal foul on Balia. First team foul. Haras pare, haras alagad. Pwede kayo mag-ubos oras dyan pare ha. Bago kita mira, pwedeng ubos oras. Sige, Time to shoot. Lino. Uy! Muntik na matravel. Muntik lang. Nice di, taas lang.
Good. 8 to shoot. Uy, sayang. Wala na, hindi na bababa. Jipper eh, tatlo na kayo dyan, tatlo. Nice pass. Nice. Tayo na, pagod ako. Okay, okay na yan. Surat na lang. 10. $85, 67. Kuha. Lino. Tambakan nyo pa para makapasok na ako. Sir. Magla. Kahit hindi ako makashoot, pagpawisan mo lang, makabawi sa bayad kota. 15. 10. Wala na, di na bababa. Nice pass. Lino. Last 3 minutes, papasok ako ha. Ha? Yung 5. Sabagay, layo naman na yung laro nila eh, kasi wala na yung patalo na rin. Kung aras pa. Ubos oras! Sabit! Tira! Uy! Oh, taragis na to. Hoy, nagtitreat! Kala naman niya! Ano yun? Naalala ko si ano ko. Miller. Team. Uy! Substitution. Ayoko. 6 minutes pa. Stop. Okay. Ang bolok yun. Foul number 13. Sub kami, sub. Ilaw. Video. Masok. 21 kayang-kaya yan. Kayang-kaya ba po? Mga ano to, sir, naka-live to? Ganun lang. Ito na lang ako, masaya na ako rito. Tangin yun, problema lang yan. 71. Gusto nga yung taga-video ko eh. 15. Glino, gawin mong 59 points. Tumira ng 3. Ubos oras lang ha, 5 to shoot. 550. 5 to shoot ha. Hindi 5 pa lang wala, shoot na. Ang ace-player ng Rionan yan eh. 12. Banat Usmi. 8. 5. Nice end. Yang kita. Nang kita, easy.
Sir Junek, shout out. Rebound, 5 to shoot ha. Nix, baba Nix. Tira ka, sir. Oo. Kadali rin! O, depensa. 5 minutes. For 55. Oy, ikaw, Jonix! Ibira yan! 15. 10. Masok ka! Ay, Junek. 14. Ramon. Wala pa tayong timeout, di ba? Mamaya, pag lamang na sila. Lapit sa ka! 15 to shoot. Ay, Junek, so libre oh. Shot. Aray ko. Wala, hindi man bend yung tuhod eh. 3:58. Wala, may palat na ang paa ng manok. Oh, ano? Hawak bola lang. Nice, ya. Foul 17. 3 minutes pa Nix, makatira pang 4. Oy, come on! Oy, boarding kasi! Hindi ka makabend eh. Boarding, boarding! O, yan, o, dali na! Boarding yan! Hindi masaksak ka. 15. O, dali rin, o, dali rin! Ay, nakpa talaga. Molina. Mayroon na pala nun eh! Mama. Siglino. Siglino. Counted. Down. Foul over Molina. Palit. Molina. Stop. 13 foul. Shoutout nga pala kay Glino. Ayun, ang ice player ng Rionan. Kanina, pre! Ayun. Oh. Alam ko, pre, naaning mo lang ako. 15 ang kalamangan ng San Gabriel. Wala, 15 lang pala, sir. 15 lang lamang natin. Tagal pa yan, sir, ah. 15. Wala naka-video, eh. 10. 3 minutes. Shot! Ay, mamaya na yun! Yun na, sir. Palit ka na, sir. Balik! Parta mo siya, sir, ah. Si Junek, sir. Warning for penalty. Last foul. Last foul. 4. Second foul. Warning for penalty. Warning pa lang. Labas muna. Sabi, no? Foul na naman. Foul number 3. Penalty. Penalty na. 15. Third foul. Kimse. Meron na, 15 lang pala lamang. Ipasok ka na. 15 lang. Gusto ko yung mga lamang ng kalaban, papasok ako. Di binangko ka nun. Five to shoot, ha? 14 lang yan. 14 lang lamang natin, ha? Yung free throw pa yung 6 dyan, ay 5 dyan. Kung tutusin, wala yung free throw, dikit lang eh. 15. Last quarter na to. 8. Uy, tulak ka count. Stop. Pre, ako muna, pre. Foul ang bulok yung substitution. Pre, yung kumpare mo kabado eh. Mamaya daw sir, mga 1 minute. 1 minute, pasok ako ha. Yeah. Alam daw sir. Abado
Wala eh. Mataging pa ako pre. Parap! May shoot isa? Walang na-shoot. Ano ba yun? Natulog pa. Wala ka na pre, ubos oras. Last 2 minutes. Last 2 minutes na yan, oh. Ilasik lang. Uy. Grabe. Basket counts para kay Ampolokyo. Last foul. Last foul. Wala pang 40 tsura niyan. Wala pang 40 tsura niyan. 25 parang 53 na eh. 53-50. Boss! Mga 10 seconds kayo. Saan kumalaw? 84. 17 seconds. 17 foul pa lang ang Palma. 10. 130. Ramos. Uy! 11. Shum! Lalay lang! 130. 18 seconds. 15. 15 to shoot. Uy, foul na. 13 foul. 13 foul. Palma. Third. Mataya-taya na yan. Free throw na yan. May free throw na lang yan. Third pa lang. Third. Para mapag 3 point pa sila. Ubos oras. 12. 10. 10. Uy, haway. Warning for penalty. Oh, isa pa. Vincent. Warning for penalty. Nakuma, Vincent. Second foul. 13 minutes pa lang to, sir. Kada kwarto pero ito. Warning for penalty. 30 minutes lang eh. Ay! Oh, ubos oras. Hindi. Ah, ubos oras. Oy, patay, magaling sa free throw yan. Kala nyo? Ang hindi na naikot. Penalty ng Palma. Hindi na naikot. Penalty ah. Oy, 10 times ah. Ano scatter? Penalty ng Palma. Kaya pala ganyan yung jersey mo ha, 10 times pala yun. Oy, 10 10 times ah. for Manzano. 10 times. Okay. Oy, scatter. Vincent, sub, 15 seconds. 2 seconds up pa. Oh no. 59 seconds. Okay. Oy, ay. 10. Penalty na rin ang penalty na rin ang San Gabriel. Oh, box out lang. Sila kalaban natin bukas. Senior? Oo. Pumasok pa? Senior 50. Basket count? Ah, pumasok. Ha? 88. Ano, pag sumot. 89. Down mo. Tawid mo lang, tawid. Ay. Hindi kasi ako manood eh. Hindi kasi ako lagang geographer eh. Balik mo, Seth. Foul. Penalty. 34 seconds. Tatlo lang, pwede tatlo. Aray ko. Shot puno talaga yan. Ito lang para lang natin, no? Aywado. Ito pang siyam. Ayos na, siyam. Oy, dalawa sila, tatlo, apat. Uy. 92. Magaling sa free throw yan. 10 times. Very good. Follow kayo. Hoy, 6 lang yan, 10 times. Anim lang nga. 20 seconds. Ayaw yung community ng gusto. Awayin kayo na dyan. Ay, malay ko ba? Tapos pag ganun, pwede na yun eh. Boundary na yun eh. Ano eh, kung nakikipagpalitan ng basket. Ayun no? Nakikipagpalitan man Ano kayo? Time out? lost rack pa naman yung masa Time out, Dinar. Meron pa? Ano?
Pensa! Pesa, ganyan, ganyan. Oy, travel! Penalty. Yun na, nagkaano ano. 4 foul. Madya. Yan ang sinasabi ko. 6 na lang, 6. Baka. Yan! Sub kami, sub. Yan! Yan! Penalty. Penalty. Nakarecord na sa atin natin. Sa solo number 1 tayo pag natalo yung Isa. tinalo natin. Boto tayo, no? Like ito na. Solo na solo. Pre, wala nang foul, wala nang foul. Walang foul, ubos wala sa lahat. Inbound, dyan pa lang. Walang foul, walang foul. Walang 3 points ha, wala. 5. 4. 30 seconds. 17, sakto 100 ah. Tanggal lang ako na. Pasa nga lang ako eh.